अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है। मैं उम्मीद करता हूँ आप खरीद से होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैनवा एप्लीकेशन को यूज़ करते हुए कैसे अर्निंग कर सकते हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल को प्रेस कर दें ताकि मज़ीद ऐसी वीडियो आप तक पहुँच सके। तो फ्रेंड्स, ये एप्लीकेशन है, इसका नाम कैनवा है। तो इसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और आप सिंपल आपने प्ले स्टोर पर जाना है, वहाँ पर आपने कैनवा एप्लीकेशन कैनवा लिखना है तो वहाँ पर ये एप्लीकेशन आ जाएगी। तो मैं आपको एक बार चेक करा देता हूँ। एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर जाना है हमने, ये प्ले स्टोर है तो प्ले स्टोर पर मैं लिख के आपको एक बार चेक करा देता हूँ। यहाँ पे आप लिखना है कैनवा। ये जी फर्स्ट एप्लीकेशन आ गई है, ये जी ये मैंने डाउनलोड की हुई है। ये कैनवा एप्लीकेशन आ गई है। सिंपल इसको आपने यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। तो हम अपनी एप्लीकेशन पे जाते हैं। यहाँ पर आपको 5 ऐसे तरीके हैं जहाँ से आप अर्निंग कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहला तरीका ये है कि यहाँ पर बिज़नेस कार्ड का ऑप्शन है। यहाँ पर आप बिज़नेस कार्ड बना के और उसको सेल कर सकते हैं। और मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे बिज़नेस कार्ड बनाएंगे और कहाँ पे सेल करेंगे। सिंपल सा ये ऑप्शन है बिज़नेस कार्ड, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर ये देख लें बहुत से कार्ड्स आ गए हैं, बिज़नेस कार्ड्स आ गए हैं। सिंपल ये बिज़नेस कार्ड, यहाँ पर आप बहुत से कार्ड और को फूड कार्ड, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर सर्च करके दिखा देता हूँ फूड कार्ड। तो ये देख लें ये फूड कार्ड आ गए हैं। सिंपल आपने यहाँ पर इसको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर इस पर हमने क्लिक किया। ये क्लिक करने के बाद इसको हमने ना, इस पर जो सा ये लिखा हुआ है इसको हमने, ये बिज़नेस कार्ड है, ये फूड कार्ड बनाना है ना। यहाँ पर हमको ये ऑर्डर मिलेगा कि हमको फलां कार्ड बिज़नेस कार्ड बना दें। फूड कार्ड किसी का रेस्टोरेंट होगा तो वो कहेगा मुझे फूड कार्ड बना कर दें। तो सिंपल आपको वो अपना बायोडाटा देगा, अपना नाम देगा, अपना नंबर देगा। सिंपल यहाँ से इसको आपने इसको यहाँ से इसका ऑप्शन है, यहाँ पर डिलीट का ऑप्शन है, आपने डिलीट कर देना है। और एडिटिंग में जाकर आपके पास कोई एप्लीकेशन होगी एडिट करने वाली फ़ोटो या वीडियो, वहाँ पर जाके सिंपल आपने वहाँ पर उसकी अगर पिक उसने का पिक लगा दें, वहाँ पर नंबर लिख दें, उसका नाम लिख दें और एड्रेस लिख दें, कंपनी का नाम, रेस्टोरेंट का नाम लिख दें, तो बिज़नेस कार्ड तैयार हो गया। सिंपल से यहाँ से आपने तैयार करके डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद ये आपको ऑर्डर मिलेगा फाइवर पर इसकी आपने गिग लगा देनी है। फाइवर पर आपने इसकी गिग लगानी है। उस पर आपको ये ऐसे बहुत से ऑर्डर मिलेंगे, वो कहेंगे आपको बिज़नेस कार्ड बना दें और फूड कार्ड बनवा दें और बहुत से कार्ड बना दें। एक तो था ये वर्क। दूसरा आ गया लोगो। इसकी भी आपने फाइवर पे जाना है, फाइवर पर इसकी गिग क्रिएट कर लेनी है और वहाँ पर आपको ऑर्डर मिलेंगे। मुख्तलिफ कंपनियाँ होंगी, कहेंगी हमें अब लोगो क्रिएट कराना है और बहुत से यहाँ से आप ये लोगो ये काम बने भी हुए हैं, यहाँ से ये भी थोड़ी सी एडिटिंग आप खुद से करके दे सकते हैं। मैंने आपको बताया जैसे वो बिज़नेस कार्ड है, यहाँ पर इसे भी यहाँ पर क्लिक करेंगे तो सिंपल यहाँ पर इसकी भी आप एडिटिंग कर सकते हैं। ये बहुत से कार्ड हैं, बहुत से लोगो हैं, जिस चीज़ के वो लोगों के, ब्यूटी के लोगों के हैं, बिल्डिंग के लोगों के हैं। ये देख लें, ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वगैरह के लोगो हैं, ये देख लें जी। तो और फैशन के लोगो हैं, बहुत से ऑल टू जेड। सिंपल आपने यहाँ पर वहाँ पर आपको जौन सा ऑर्डर मिलेगा यहाँ पर आपने क्लिक करना है, यहाँ पर आप सर्च कर लेना, उसके रिलेटेड जौन से भी लोगो आएंगे उनमें से एक बेस्ट चॉइस कर लेना आपने और सिंपल यहाँ से एडिट थोड़ा सा उसके कर डाउनलोड करके वहाँ पर सेंड कर दे। ये आपको $5, $6, $10 में आपको अर्निंग होगी और पाकिस्तानी $5 से $10 तकरीबन आप 5 मिनट में 1000 रुपीस अर्न कर सकते हैं। तो एक दूसरा ये वर्क था। तीसरा ये है जी पोस्टर। ये पोस्टर हैं, ये बहुत सी कंपनियां हैं जो पोस्टर फाइवर पर ही, इसका भी आपने गिग बनानी है, पोस्टर की है गिग बनानी है तो आप फाइवर पर जाएंगे तो वहाँ पर सर्च भी कर लीजिएगा। पहले बहुत से लोगों ने ऑलरेडी बनाई भी होगी। ये बहुत सिंपल से काम है, यहाँ से आपने कॉपी करना है, वहाँ पर थोड़ी सी एडिटिंग करके और इसको भी वहाँ पे ही पेस्ट कर दें और ऑर्डर अपना रिप्लेस कर देना है आपने।
اس کے بھی اس طرح ہوگا، آپ ایک پوسٹر کا $5 $10 لیں گے تو پاکستانی 1500 روپیز بن جاتے ہیں. تو یہ بہت ہی اچھی اپلیکیشن ہے. یہ تیسرا ورک تھا. اب میں آپ کو 5 ورک کہا تھا نا آپ کو، تو چوتھا ورک یہ ویڈیو بھی ہیں. یہاں پر فری ویڈیو ہیں یوٹیوب کے لیے. آپ فری ویڈیو جو کاپی رائٹ فری ویڈیو ہوتی ہے نا، وہ بھی ہیں یہاں سے، وہ بھی یوز کر سکتے ہیں وہاں پر. اور اس کے بعد سرٹیفکیٹ، یہ بہت اہم ہے. یہ سرٹیفکیٹس ہوتے ہیں، یہ مختلف سرٹیفکیٹس ہوتے ہیں. جیسے کہ آپ کہاں پہ کمپیوٹر کورس کیا یا کچھ کیا، تو یہ آپ کو آرڈر آتے ہیں. ہمیں ایک سرٹیفکیٹ بنوانا ہے، وہ آپ کو اپنا بایو ڈاٹا دیں گا. آپ نے اس کی بھی گگ کریٹ کرنی ہے فائور پر. وہ آپ کو آرڈر دیں گے کہ ہمیں جی فلاں چیز کا سرٹیفکیٹ بنوانا ہے، تو وہ اپنا بایو ڈاٹا آپ کو دیں گے. آپ نے بایو ڈاٹا لینا ہے، یہاں پر آ کے ایک سرٹیفکیٹ جس چیز کا ان کا اس کو سرچ کر کے وہاں پر آ کے سارا ان کو پیسٹ کر لینا ہے جو سا آپ کو بیسٹ یہاں سے لگے. ڈیزائنس، یہ بہت سے ڈیزائنز ہیں، بہت ڈیزائنز ہیں. یہ دیکھ لیں جی، یہ بہت سے یہ اسکول سرٹیفکیٹس ہیں. اور یہ دیکھ لیں جی ہیلتھ کے ریلیٹڈ سرٹیفکیٹس ہیں. اور جی کرسٹوسفیئر جوکوبس سرٹیفکیٹس آف اچیومنٹس، کوئی بھی چیز مطلب کہ جہاں پر بہت سے سرٹیفکیٹس ہیں. جو سرٹیفکیٹس کا جہاں پر سرچ کریں وہ آ جائے گا. یہ تھی چوتھی. اور آپ کچھ بتائیں جی پانچویں یہ سرٹیفکیٹ تھے. اور یہ وال پیپرز بھی یہاں سے آپ لے سکتے ہیں. یہ ہے جی ریزیوم، اس پر آپ نے جانا. یہ ہے جی، میں آپ کو بیسک بتاؤں گی ریزیوم کیا اور یہ کیا ہے. یہ بھی سرٹیفکیٹس ہیں، لیکن یہ سرٹیفکیٹس اور طرح کے. جیسے کہ پاکستان میں آپ کچھ بھی کہیں بھی جاب اپلائی کرنے کے لیے جاتے ہیں نا، تو وہاں پر آپ سی وی بنواتے ہیں نا. تو یہ بھی وہی ہے، یہ سی وی ہے ایک قسم کی. آپ کو اس کی بھی گگ کریٹ کرنی ہوگی فائور پر. یہ 4-5 گگ کریٹ کرنی ہوگی. وہاں پر آپ کو اس کا بھی آرڈر آئے گا. تو یہاں پر آپ اس کا بایو ڈاٹا لے کر ساری یہاں سے سی وی بنا کر اس کی بھی آپ $5 $10 میں ایزی آپ کو ایک آرڈر بھی آپ کو دن کا مل گیا. ان 5 گگوں میں سے 2 گگز کا بھی آرڈر مل گیا. تقریباً 2000 آپ پر ڈے کما سکتے ہیں. 3000 5000 آلریڈی ایک آرڈر نہیں، آپ کو آلریڈی زیادہ آرڈر بھی مل سکتے ہیں. ایک گگ پر آپ کو 3 آرڈر مل سکتے ہیں. تو آپ بہت ایزی ہے، اس کو بہت اچھی ارننگ کر سکتے ہیں اس پر. تو یہ 5 تھی. وہ بزنس کارڈ کا ایک آگے کہی تھی، لوگو کی گئی تھی، پوسٹر کی گئی کی تھی 3. اس کے بعد سرٹیفکیٹس کی گئی کہی تھی میں نے آپ کو 4 سرٹیفکیٹس کی. اور اس کے بعد ریزیوم پہ جانا ہے. یہاں پر یہ سی وی بنوانے ہیں. یہ 5 گگز آپ نے کریٹ کر لینی ہے فائور پہ جا کے. وہاں پر گگ کریٹ کر کے آپ گگ کریٹ اگر نہیں ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ فائور کوئی ایسا طریقہ بتائیں جہاں پر فائور پر ہمیں تو کوئی اسکل ہی نہیں آتی. تو یہ بات غلط ہے. آپ کو اسکل نہیں آتی، کینوا یوز کریں. اور کینوا پہ یہ اپلیکیشنز ہیں، یہاں سے آپ پک کریں اور دیں، وہاں پر سروس دیں اپنی، اور اچھی خاصی ارننگ جنریٹ کریں اپنی. تو یہ سب آپ کے لیے تھا. تو آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی، اپنی رائے کے لیے کمنٹ میں بتائیں. تو اور اگر چینل پر نہیں ہوئے تو پلیز چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل کو پریس کر دیں تاکہ مزید ایسی ویڈیو آپ کے لیے بنائی جائے.